ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସୋମ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ପେପର 1 ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ପେପର 1 ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଏନପି 2020 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଗତ ବର୍ଷର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେଇ ବର୍ଷ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା সেই উপরে আমি আলোচনা করিবা। এবং আজি দেখিবা রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের 2024-25 রে এথর তো রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সাম মানে জানুয়ারি 19 রু স্টার্ট হচ্ছে। তো দেখিবা যে গলা বর্ষ কেমিতি কোশ্চেন আসিଥିଲା এবং পিলা মানে গলা বর্ষ তুলনায় এথর কোশ্চেন টিকে মেবি ডিফিকল্ট আসি পারে, কাহিনা গলা থর যেহেতু এনইপি প্রথমে লাগু হয়েছিল তো সেইথে পিলা মানকু বেশি ডিফিকল্ট কোশ্চেন দেই নথিলা। তো দেখিবা যে কোউ ভলি ভাবে কোশ্চেন আসিছি, যোটা কি আমার ভাষা বিজ্ঞান পেপর আউ তুমি মানে সিলেবাস তো জানিছ আউ তা সহিত তুমি মানে কোউ মার্কৰ কেতেটা কোশ্চেন মানে দেখো গোটে এক মার্কিয়া কোশ্চেন আসিব 10টা তোমার, যোটা কি তোমার 10 মার্ক, 2 মার্কিয়া কোশ্চেন 9টা, যোটা কি তোমার 18 মার্ক, ଆଉ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 8ଟା, ଯୋଉଟା କି ତୁମର 40 ମାର୍କ, 40 50 60 68, ଆଉ ତାପରେ 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 4ଟା, ଯୋଉଟା କି ତୁମର 32 ମାର୍କ। ମାନେ ତୁମର ଟୋଟାଲି ହେଲା 100 ମାର୍କ। ଏବଂ এই ଯୋଉ 100 ମାର୍କ ତୁମର ଏକ୍ସାମ ଦେଇକି ଆସିବ, এই 100 ମାର୍କ ତୁମର 60 ମାର୍କ ରୁ କାଲକୁଲେଟ ହେବ। এই 100 ମାର୍କ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 60 ମାର୍କ। এই 60 ମାର୍କ ମାନେ 100 ମାର୍କ କୁ 60 ମାର୍କ କରିକି ତୁମର ମାର୍କିଂ କରାଯିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଯୋଉ 40 ମାର୍କ ଯୋଉ ରହିଲା, ତୁମେ ଅଲରେଡି ମାନେ 40 ମାର୍କ ମାନେ କ'ଣ 20 ମାର୍କ ତୁମର ଇଣ୍ଟରନାଲ, 20 ମାର୍କ তুমি ইন্টরনাল দেই সারিছ, আউ 20 মার্ক কোন এইথিরে অ্যাটেন্ডেন্স, তারপরে তোমার আকস্মিক কুইজ, তোমার প্রেজেন্টেশন, এমনি তোমার 20 মার্ক রয়েছে। তো এটা তোমার 40 মার্ক রহিলা, আউ এইটাকু সেমিস্টার যে 100 মার্ক, এইথিরু 60 মার্ক তোমার ক্যালকুলেট হেবো। বাকি তুমি এক্সাম দেকি আসিব 100 মার্ক। তো দেখিবা কেউ ভলি ভাবে কোশ্চেন আসিছি যে এক মার্কিয়া কোশ্চেন আসিছি যে মনুষ্যর মুখ নিঃসৃত সার্থক শৃঙ্খলিত ধ্বনি গুড়িক কোন কুহাযায়। মনুষ্যর মুখ নিঃসৃত সার্থক শৃঙ্খলিত ধ্বনি গুড়ি কোণ কুহযায়। ধ্বনিকে তো ধ্বনি কুহযাই পারিবনি, লিপি কোণ কুহযাই পারিব কি? লিপি কুহযাই পারিবনি। লিপি মানে কোণ যে ধ্বনি যদি রূপায়িত ହେବ, লেখিবা আকারে যদি লিখন আকারে রূপায়িত ହେବ তাহলে লিপি হই পারিবনি, শব্দ হই পারিবনি। এটা হই যাব ଆମର ভাষা রাইট আনসার। যে মনুষ্যর মুখ নিঃসৃত সার্থক শৃঙ্খলিত, যে মনুষ্যর মুখর যে সার্থক ভাবে যে ধ্বনি গুড়িক উচ্চারিত হুয়ে তাহাকু আমি ভাষা বলিকি কইতাউ, যোটা কি তোমাମାନଙ୍କ ପାଇଁ বহুত ইজি কোশ্চেন থিলা। নেক্সট, লাটিন শব্দ লিঙ্গুয়ার অর্থ কোন? লাটিন শব্দ লিঙ্গুয়ার অর্থ হচ্ছে জিহ্বা, যোটা কি মু তোমাকে ভাষা উপরে পড়াইଥିଲି সে সময় যে কেউ ভলি ভাবে লাটিনে লিঙ্গুয়া কুহা যাଉଥିଲା, পরবর্তী সময়ে ইংরেজিরে ল্যাঙ্গুয়েজ কুহাগলা, তারপরে ওড়িয়ার ভাষা কেমিতি কুহাগলা, সেই উপরে অলরেডি তোমাকে মু বুঝেইছি। ভারতীয় আর্য ভাষাকে কেতে ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে? ভারতীয় আর্য ভাষাকে 3 ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে বলি তোমাকে মু অলরেডি কইଥିଲି। ভারতীয় আর্য ভাষা উপরে আমি আলোচনা করতে যেতেলে ওড়িয়া মানে ওড়িশা ভাষা পরিবার উপরে পড়িଥିଲା বা ওড়িয়া ভাষার উৎপত্তি উপরে আলোচনা করিଥିଲା, যোউথরে কোন যে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা, মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা এবং আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা এর অন্তর্ভুক্ত ହେଉଛି। তারপরে পৃথিবীর সবুঠাରୁ ଅଧିକ প্রভাবশালী ভাষা পরিবার নাম কোন? যে পৃথিবীর সবুঠু ଅଧିକ প্রভাবশালী ভাষা ହେଉଛି ইন্ডো ইউরোপীয়, যোଉଥିରେ କି প্রাচীন মানে ভারতীয় আর্য ভাষা ଯିବା সহিত ইংরাজী, রুষ, স্পানিশ, হিন্দি এই ভাষা গুড়িক মধ্যে এর অন্তর্ভুক্ত ହେଉଛି। এবং সবুঠু বড় ভাষা পরিবার এবং সবুঠু প্রভাবশালী ভাষা পরিবার বলিকি ইন্ডো ইউরোপীয় ভাষা পরিবারକୁ কুহাଯାଇ ଥାଏ। পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ আদি ভাষা কেউ ভারতীয় আর্য ভাষার অন্তর্ভুক্ত? আমার ভারতীয় ভাষা কোনটা? যে এটা তো নাই, ভাবি নিও প্রাচীন, মধ্য, নবীন বা আধুনিক। পালি, প্রাকৃত। প্রাচীনরে কোন যাব আমার বৈদিক, লৌকিক, এবং আধুনিক, আধুনিকর তো আমার মানে অন্যান্য জীব যেমিতি কি আধুনিক মানে কোন যে সে যে ইংরেজ মানকর সময়ের হেলা ইংরেজ মানকর ভাষা কিংবা সারলা সাহিত্যর ভাষা এই সব আধুনিক যাব। তো এই জায়গায় আমার হয়ে যাব যে মধ্য, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ মধ্যরে যাব। মধ্যকু 3 ভাগে বিভক্ত করা গলা, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ। এবং সেই ভিতরু প্রাকৃত ভাষা কেউ ভଳି ভাবে বিভক্ত হয়েকি পুনি মানে মাগধীକୁ ଆସିଛି এবং মাগধীରୁ কেউ ভাবে ওড়িয়া ভাষা সৃষ্টি হয়েছে সেই উপরে মধ্যে আমি আলোচনা করে সারিছি। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সময়সীমাকে কেউ সময়ের বলে গ্রহণ করা যায়? প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সময়সীমা হচ্ছে 1500 রু 500 খ্রিস্টপূর্ব, 500 রু 1000 হচ্ছে মধ্য ভারতীয় এবং 1000 রু পরবর্তী হচ্ছে আধুনিক। সঙ্গীত সিদ্ধান্তর স্রষ্টা কিয়ে? সঙ্গীত তোমার যে 4টা সিদ্ধান্ত রয়েছে সেই সিদ্ধান্ত তোমাকে যেমিতি হেলে বি মানে মনে রাখা পড়ব। সঙ্গীত সিদ্ধান্তর স্রষ্টা কি? সঙ্গীত সিদ্ধান্তর একচুয়ালি এই জায়গায় ডারউইন আউ স্পেনসর, ডারউইন আউ স্পেনসর বি কোন করছেন সঙ্গীত সিদ্ধান্তକୁ স্বীকার করছেন, কিন্তু এই জায়গায় ডারউইন এবং স্পেনসর না ନାହିଁ। এবং এই যে সঙ্গীত সিদ্ধান্তକୁ যে ক্রীড়া সহ তুলনা করছেন তার জেমস পরফন, জেফ পরফন। এই জায়গায় গ্রামাটিক্যাল এরর ଅଛି, জেফ পরফন হব, জেফ পরফন হেলা, জেফ পরফন হয়ে যাব তোমার সঙ্গীত সিদ্ধান্তর স্রষ্টা। ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে সবুঠাରୁ প্রাচীন সিদ্ধান্ত সিধা লেখা আছে দৈবিক উৎপত্তি সিদ্ধান্ত বলিকি। তুমি যেতে সিদ্ধান্ত পড়ব যে দৈবিক উৎপত্তি সিদ্ধান্ত তোমাকে পড়া হয়েছি তার ফার্স্ট লাইন হি মেনশন করা হয়েছি যে সবুঠাରୁ প্রাচীনতম সিদ্ধান্ত হচ্ছে দৈবিক উৎপত্তি সিদ্ধান্ত বলি, যোটা কি মু অলরেডি তোমার ক্লাস রে যাহা বি
माने आसुची क्वेश्चन सब मो क्लास रे तो प्लेलिस्ट देखि जिवो एबि गोटे भी क्वेश्चन तोरा मिस हेबो नाही। निम्नोक्त केउटी कलाहांडी एवं कोरापुट अंचल एक भाषा रूप में परिचित ए जगह आम जो कलाहांडी कोरापुट देखा जी खाली कलाहांडी माने संबलपुरी तो हेबनी संबलपुरी देख कोरापुट भी अच्छी संबलपुरी हेबनी ओडिया हेबनी ओडिया तो गोटे कौन भाषा ओडिया गोटे प्रामाणिक भाषा ओडिया कटि जीव उड्री हेबनी किछि न जानि भी तुम देशिया आखि बंद करके देशिया कहि परिबो कहीं संबलपुरी तो कोरापुट रे हेबनी ओडिया तो प्रामाणिक बुझीला उड्री उड्री तो हेबनी माने देशिया आखि बंद करके तो माने देशिया करि परिबो कलाहांडी एवं कोरापुट रे आंचलिक भाषा रूप में परिचित। नेक्स्ट क्वेश्चन होची तुमरो जे हिंदी भाषाविद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी उपभाषा को क्यों भाषा नाम नामित कर तुमको जो मुझे कही उपभाषा जहा विभाषा ताहा आंचलिक भाषा ताहा बोली ताहा बोली की तो ये जो उपभाषा को किए क्यों नाम नामित कर विभाषा बोली किए कहले विभाषा बोली कहले श्याम सुंदर दास विभाषा बोली कहले प्रामाणिक भाषा तो हो आंचलिक प्रामाणिक कहवा कि नहीं आम विभाषा बोली कहले किए विभाषा बोली कहले श्याम सुंदर दास आउ उपभाषा उपभाषार ऑप्शन तो नहीं अपभाषा तो हो फ्लैंग लैंग्वेज हो बोली भी हो पारनी सॉरी 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 भूल कहीदेली मुझे ऑप्शन गुटे तुमको काटिबार शिखाऊँ प्रामाणिक तो हो पारनी विभाषा बोली कहले किए विभाषा बोली कहले तुमको श्याम सुंदर दास ए जगह तो अपभाषा हो पारनी फ्लैंग लैंग्वेज गोटे कौन रहा बोली तुम बोली डायरेक्ट कर दे पार जे बोली बोली कही भोलानाथ तिवारी बोली ए जगह श्याम सुकुमार सेन बोली जड़े थे जी की उपभाषा बोली कही श्याम सुंदर दास कहले श्याम सुंदर दास कहले विभाषा बोली की सुकुमार कहले उपभाषा बोली की और भोलानाथ तिवारी कहले बोली बोली की तीन जन मत को तुम मन रखिबो। तापर देखिबा 2 मार्किया 9टा भाषा एक अर्जित संपत्ति बोली कहीं कहा जायछि भाषा एक कहीं अर्जित संपत्ति बोली कहा जायछि भाषा अर्जन करा जायते सेटा भाषा गोटे एमिति जिनिस जोटा कि उत्तराधिकारी सूत्र हमको प्राप्त हुए नहीं सेटा से शिशुटा माँ पेटर जन्म ग्रहण कर सारा संसार में परिपालित होबे परिवेश सहित मिसे और से भाषा शिक्षा करें भाषा को से निजे अर्जन करे सेटा से कहार पाए नहीं से गोटे अर्जित संपत्ति बोली कह जायछि। राजभाषा क्या कह दृष्टांत सहित उल्लेख कर राजभाषा माने कौन जे आम देखा जो समय गोटे देश स्वाधीन अच्छी से समय से देशर सरकारी भाषा को आम गोटे राजभाषा बोली कहि परिबा किंतु जो समय गोटे देश पराधीन थिबो से समय आम से देशर सरकारी भाषा को राजभाषा कहि परिबा नाही। उदाहरण स्वरूप जितेबाला इंग्रेज मैंने शासन करुले से समय कौन थिला जे भारतर राष्ट्रभाषा थिला कौन हिंदी भारतर राष्ट्रभाषा थिला हिंदी एवं से समय भारतर राजभाषा थिला कौन इंग्राजी बोली की कहि परिबा कि जो समय मोगल मैंने शासन करुले से समय कौन थिला हम देशर आमर राजभाषा कौन थिला जे मोगल मानक समय रे सेटा पारसिक थिला तो ये भाव में राजभाषा कह जाए जे शासन कर भाषा को राजभाषा बोली कही था। ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांत संपर्क संक्षिप्त सूचना ध्वन्यात्मक अनुकरण ध्वन्यात्मक ध्वनि को अनुरणन कर जो ध्वनि गुड़िक उच्चारण होते पत पत ध्वनि करी पल्लव पड़े पत पत खत खत एमती भाव जो ध्वनि जो उच्चारण होता नहीं भाषार जन्म होती बहुत जन कहले अनुरणन कही ध्वन्यात्मक अनुरणन ध्वनि को अनुकरण करके जहाँ सृष्टि होता है। नेक्स्ट घ नंबर देछि तुमर जे संकेत बा प्रतीक सिद्धांतर प्रवर्तक किए संकेत और प्रतीक सिद्धांत अरे रुह संकेत बा प्रतीक तो ही पारिबनी संकेत तो अलगा प्रतीक तो अलगा ना संकेत अलगा प्रतीक अलगा यार क्वेश्चन भूल अछि क्वेश्चन रॉन्ग संकेत बा प्रतीक केमिति हेबो संकेत और प्रतीक देथिले हम अलग अलग भाबे संकेत बा प्रतीक माने गोटे ही जाउची ना तो ए जगह संकेत और प्रतीक भूल जाइबो देखो संकेत माने हम कोन कहदो संकेत माने हमर एग्रीमेंट थ्योरी जहार के रूफो संकेत माने एग्रीमेंट और प्रतीक माने कोन सिंबॉलिक थ्योरी जहार के होची प्रतीक रो हेनरी फुइट बोली हम कहि दो प्रतीक को हेनरी फुइट एवं यही स्वरूप उपरे प्रतीक संकेत क्यों भाव माने संकेत व्यवहार होता है विभिन्न संकेत को लेकिन आगर जो ठार है ठार तो इंगित है बहुत गुड़े संकेत को लेकिन भाषा सृष्टि होता हाथ में जो निर्देश करुले जिन गुड़िक नहीं भाषार सृष्टि होता बोलिकी कहुए संकेत सिद्धांत तो ये अलग अलग तुम लिखिपार संकेत अलग प्रतीक अलग कि जगह गोटे दे दिखाई। नेक्स्ट मध्य भारतीय आर्य भाषा को केते भाग में विभक्त कर क्वेश्चन भूल अच्छे बाकी तुमको गेफ मार्क मिलबनी कहीं तुम
एंट्रांस एग्जाम हुए तो तुम जहाँ पारिबो फेजरे लिखि देथिबो क्वेश्चन भूल फिल्म एमती नुहे क्वेश्चन भूल फिल्म छाड़बनी कि तुम कॉलेज तुम सार मान देखिए सर ये क्वेश्चन भूल देला आमर बोलिकी से जगह तुम जहाँ पारिबो जो तुम जहाँ जानिଛ से क्वेश्चन लेटर तुम लिखि देथिबो एंट्रांस जदि हेता ताले फेटा तुमको गेस मार्क मिली थांता किंतु सेमेस्टर तुमको मिलिबोनी काहे ना एटा ओडिसा रो सब यूनिवर्सिटी रे भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटी रो क्वेश्चन गुडा को भिन्न भिन्न तो सेहिति पई तुम जहाँ एलबी से जगह लिखि देथिबो मध्य भारतीय आर्य भाषा को केते भाग रे विभक्त कराइछि एवं सेगुडी को नाम लेखा मध्य भारतीय आर्य भाषा जानिଛ मध्य भारतीय आर्य भाषा को पाली प्राकृत अपभ्रंश तीन भाग विभक्त कराइछि पाली प्राकृत अपभ्रंश तापरे इंडो यूरोप भाषा परिवार अंतर्गत केंतुम केंतुम भाषा परिवार माने कोन पिला माने जे एटा जो वेस्टर्न और साउथर्न यूरोप जोटा कि जर्मनिक केल्टिक इटालिक ग्रीक ए देशर भाषा को आमे केंतुम भाषा परिवार रो बोलिके उल्लेख करि परिबा आंचलिक भाषा सृष्टि जे दुईटी कारण जे आंचलिक भाषा केमिति सृष्टि होइताय जे कोनोसी गुटे भौगोलिक कारण हो किबा कोनोसी गुटे राजनीतिक कारण हो सेति पई ही आंचलिक भाषा सृष्टि होइताय उदाहरण स्वरूप गोटे अंचल लोक माने गुटे अन्यतर स्थान को जाई कि बसवास कले सेई जगह लोक मान सहित मिसिले एवं एई मानकर भाषा एवं सेई मानकर भाषा मिश्रण होला तो एई माने जो अन्य जगह को जाई कि जो बसति स्थापन कले एई मानकर भाषा सेई अंचल लोक मानकर भाषा सहित मिसि कि जो गुटे नूतन भाषा सृष्टि होला ताहा को हमें आउ गुटे आंचलिक भाषा बोली कि कहि परिबा कथित भाषा किपरि मानक भाषा परिणत हुए कथित भाषा माने जोटा कि हमर आंचलिक भाषा बोली हम कहूछु किबा हम लोकमुखर कथित भाषा जदि लिखित रूप नेबो सेई कथित भाषा ऊपर जदि अनेक गुडे साहित्य सृष्टि हेबो सेई ऊपर अनेक गुडे जदि रचना हेबो ताहेले फेटा धीरे धीरे मानक भाषा रे परिणत होइथाय उत्तरांचलीय ओडिया भाषार दुइटी लक्षण ऊपर लेख उत्तरांचलीय ओडिया भाषार दुइटी लक्षण उत्तरांचलीय माने कोनटा उत्तरांचलीय माने हमर कहछि बालेश्वर भाषा बालेश्वर रे कोन होइथाय बालेश्वर रे हमर ल जगह रे न होइथाय ल जगह रे न लो जगह हम न होई पारे जेमिति कि लेख माने नेख लेख माने नेख किंबा से जगह रे ओ आउ ए हैला ओ आउ ए कोन हबो उ आउ ई रे परिणत हबो माने ओ टा उ रे हे जिवो ओ माने कोन भोग भोग हमें कहिता ओ रे भोग से जगह रे उ लागि जिवो भूग ए कने हबो ए ठारे ई ठारे बा ई ठाने एमिति भाबरे व्यवहार से जगह रे होई थाई तापर देखिबा हमें जे हमर तीन नंबरिया क्वेश्चन ऊपर जे ओडिया भाषार विविध लक्षण संपर्क आलोचना केते इजी क्वेश्चन तुमको देइजी जे ओडिया भाषार जो स्वरूप ऊपर मु तुमको क्लासटा करिजी स्वरूप को केते भाग रे विभक्त कराइजी विभिन्न लक्षण प्रवृत्ति और रूप लक्षण प्रवृत्ति रूप एवं से भीतर जो लक्षण ऊपर तुमको पढैतिली विशेषता विद्यमानता अविद्यमानता जादृच्छिकता द्वैतता से सब तुमर लक्षण रे पर्यायभुक्त हेइ जिवो तापरे ओडिया भाषार रूप वैचित्र्य संपर्क आहुरी इजी क्वेश्चन इतिहास आधारित भूगोल आधारित प्रयोग भित्तिक निर्माण भित्तिक सरीगला तुम जदि ओडिया भाषार स्वरूप भी पढ़ीच खाली स्वरूप ओडिया भाषार संज्ञा स्वरूप पढ़िया कथा जदि स्वरूप पढ़ीच तुम एटा दीटा हेगला कहीं गोटे आसला लक्षण रु गोटे आसला तुम रूप रु खाली स्वरूप भीतर दीटा तुम क्वेश्चन आसी तुमको बारंबार मुझे कहूँ तुमको जहाँ भी पढ़े मो प्लेलिस्ट ठीक से प्लेलिस्ट चेक कर प्लेलिस्ट कौन मुझे तुमको बुझेइछि से जिन यदि बुझीगल देन तुम एग्जाम कौन भी असुविधा हेबनी देख स्वरूप केवल स्वरूप कौन लक्षण प्रवृत्ति रूप ए तीनटा जाए से भीतर देख लक्षण रु क्वेश्चन आसी रूप रु क्वेश्चन आसी दुईटा क्वेश्चन सीधा सीधा आसी तापर देख जे आवेग सिद्धांत और श्रम परिहरण मूलक सिद्धांत संपर्क में आलोचना कर बोली कही जगह आवेग सिद्धांत माने आवेग मनुष्यर आवेग बा भावावेग बोली कहि परिबा तो ए सिद्धांत होउछि कार्लिव और श्रम परिहरण मूलक ए जगह पिला माने श्रम परिहरण मूलक तुमको टिके माने अलग अलग लागुतबो श्रम परिहरण मूलक माने तुम पढि नथि भाबुतबो किंतु एहर ना होछि यो हे ओ माने एटा होछि तुमर अपनोदन सिद्धांत जीव तुमर अपनोदन माने ए जगह रे कोन जे श्रम परिहरण मूलक कहि छी बरा माने अपनोदन रे कोन जे श्रम जदि जणे जेतले गुटे कष्टकर काम करूची जेतले जणे कठिन परिश्रम करूची से गुटे तार फुसफुस रु श्वास जोर निर्गत हुए हियो छियो छियो से गुडी को हमें श्रम परिहरण मूलक बा अपनोदन बोली कहि दाउ तुम जदि अपनोदन सिद्धांत ऊपर पढिछ त जानि थिबो जणे परिश्रम कले कठिन परिश्रम कले ताटार जो ध्वनि निर्गत होइताए ताको हमें अपनोदन बोली कहि दाउ तो से जो कठिन परिश्रम कथा आसी सेति पई ए जगह रे श्रम परिहरण मूलक सिद्धांत होई जिवो नेक्स्ट भाषार उत्पत्ति संपर्कित विभिन्न सिद्धांत मध्य समन्वित सिद्धांत और विवर्तन सिद्धांत स्वरूप आकलन कर ए जगह तुम जो रही जे
সমন্বিত মানে তোমার কোন যে সমন্বিত মানে হেলেরি ফুইট সে কোন নূতন সিদ্ধান্ত অপেক্ষা কোন কলে যে সর্ব সিদ্ধান্তକୁ উপযুক্ত বলিকি যে আগর যে সিদ্ধান্ত গুড়িক ଅଛି তাহাକୁ নেকি সে আলোচনা করিଥିଲେ এবং বিবর্তন সিদ্ধান্ত রয়েছে তোমার রুফো এই উপরে তোমাকে মু পড়াই দেইছি ইন্ডো ইউরোপীয় ভাষা পরিবারর প্রমুখ ভাষা গুড়িক উপরে আলোকপাত করে ইন্ডো ইউরোপীয়র প্রথমে তোমার পলাই যাব যে ভারতীয় আর্য পলাই যাব ইংরাজী পলাইব রুশ পলাইব স্পানিশ পলাইব হিন্দি পলাইব এ উপরে টিকে টিকে তুমি আলোচনা করে দেবো যেটা তোমাকে ক্লাসে পড়াইছি আফ্রোএশীয় ভাষা পরিবার আফ্রোএশীয় অস্ট্রোএটিক মানে তোমাকে যে পড়াইছি মু ইন্ডো ইউরোপীয় তারপরে 2 নম্বরটা আফ্রোএশীয় চীনা আলটাইক দ্রাবিড় অস্ট্রোএশীয় এ দুইটা হেলা তোমাকে যেমন পড়াইছিলি ইন্ডো ইউরোপীয় আফ্রোএশীয় চীনা তিব্বতীয় ফিনো-উগ্রীয় আলটাইক দ্রাবিড় এবং অস্ট্রোএশীয় সে ভিতরে অস্ট্রোএশীয় এবং আফ্রোএশীয় আসিছি আ উপরে মধ্যে মু ক্লাসে বুঝাই দেইছি তুমি যাইকি পড়িকি করিবার তুমি এমনি সিধা লিখিব যে 7টি ভাষা পরিবার ଅଛି সেই ভিতরু মানে ইন্ডো ইউরোপীয় আফ্রোএশীয় ফিনো আলটাইক দ্রাবিড় ইন্ডো ইউরোপীয় আফ্রোএশীয় চীনা ফিনো-উগ্রীয় আলটাইক দ্রাবিড় অস্ট্রোএশীয় যে সপ্তম ভাষা পরিবার রয়েছে অস্ট্রোএশীয় ভাষা পরিবার এই ভাষা পরিবার এই ভাষা গুড়িক অন্তর্ভুক্ত যেମିତି পড়া হয়েছে তুমি লিখিপারিব তারপরে গোটে কোশ্চেন আসিছি যে পশ্চিমাঞ্চল উপরে কোশ্চেন পড়ে আসলে যেମିତି তুমি ক্লাস টাইমে মু কহিଥିଲି যে যিয়ে বি উত্তরাঞ্চলীয় সেই জায়গায় বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলীয় আসিব যে জায়গায় দক্ষিণাঞ্চলীয় বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলীয় আসবার সম্ভাবনা আছে লং কোশ্চেন এবং এই জায়গায় পশ্চিমাঞ্চলীয় পড়ে আসিছি অবশ্য উত্তরাঞ্চলীয় বি আসিছি কিন্তু যে যে লোকালিটির সেই অঞ্চল উপরে বেশি টিকে আসিব কাହିଁକିନା সেই অঞ্চল যে অঞ্চলରୁ তুমি পড়ুছ সেই অঞ্চলর আঞ্চলিক ভাষা উপরে জানিবার তোমার অধিক আবশ্যকতা রয়েছে সেইথিপাই সেই উপরে কোশ্চেন পড়িব তো পশ্চিমাঞ্চলীয় ওড়িয়া উপভাষার শব্দগত বৈশিষ্ট্য যে কেউ ভଳି ভাবে শব্দগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইଥାଏ সে যদি লেখিব যেমিতিকি আমার সম্বলপুরী ভাষার এই জায়গায় যদি পড়িছি শব্দগত মু লিখিদেবি যে পশ্চিমাঞ্চলীয় অন্তর্ভুক্ত এই জিল্লা গুড়িক যাଉଛି ସେଥିରେ কেউ ভଳି ভাবে আমার হলান্দর প্রয়োগ হইଥାଏ সেটা কেউ ভাবে হলন্দর প্রয়োগ হইଥାଏ আমার এ জায়গায় এঠারে মানে ইঠানে আমি যেମିତି কইতাউ এମିତି বহুত গুড়ে শব্দর প্রয়োগ হইଥାଏ যে উপরে তুমি পড়াইছি মু তুমি লিখিপারিব উপভাষা সৃষ্টি হবার বিবিধ কারণ ও মহত্ব লাভ করিবার বিবিধ দিগ সম্পর্কে আলোচনা কর বলিকি ଦେଇଛି যে ওড়িয়া ভাষা উপভাষা সৃষ্টি হবার উপভাষা কেমিতি তুমি কইতিলি যে বিভিন্ন কারণ হেতু রাজনৈতিক কারণ হেতু ভৌগোলিক কারণ হেতু ওড়িয়া ভাষা সৃষ্টি হইছে এবং কেমিতি সেইটা ধীরে ধীরে অধিক লোক ব্যবহার করନ୍ତି সেই ভাষার সাহিত্য সৃষ্টি হলে কেমিতি সেটা মানে মহত্ব লাভ করিতে সে উপরে বি বুঝা ହେଇଛି তোমাମାନଙ୍କୁ উত্তরাঞ্চলীয় ওড়িয়া ভাষার স্বরূপ আলোকপাত কর উত্তরাঞ্চলীয় ওড়িয়া ভাষার স্বরূপ আমি যেମିତି উপরে তোমার গোটে ଦେଇଥିଲା এই ঝ নম্বরে যে ଦେଇଥିଲା উত্তরাঞ্চলীয় উপরে হি ଦେଇଥିଲା তোমার উত্তরাঞ্চলের দুটি লক্ষণ ଦେଇଥିଲା দেখো লক্ষণ সেই উত্তরাঞ্চলীয় ভাষার স্বরূপ সম্পর্কে মধ্যে তার রূপ কেমিতি কেউ ভাবে কেউ শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি এগুড়িক উপরে তুমি লেখি পারিব তারপরে দেখো যে 8 মার্কিয়া কোশ্চেন যে ଦେଇଛି যে ভাষার সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ধারণ পূর্বক এর প্রকারভেদ আরে বাপরে সংজ্ঞা স্বরূপ প্রকারভেদ সবু লিখিদেব 3-4 পেজ তোমার হয়ে গলা সংজ্ঞা স্বরূপের লক্ষণ প্রভৃতির উপর টিকে টিকে লিখিকি সারিদেব নেক্সট ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত যে 16 সিদ্ধান্ত রয়েছে সবু উপরে আলোচনা ন কলে বি তুমি মানে সবু উপরে যদি আলোচনা করিব টিকে টিকে আলোচনা করিব নহলে 8-10টা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত উপরে আলোচনা করে দিলে তোমার এই কোশ্চেন সরিলা পৃথিবীর ভাষা পরিবার সম্পর্কে লিখিদেব ইন্ডো ইউরোপীয় আফ্রোএশীয় চীনা তিব্বতীয় ফিনো-উগ্রীয় আলটাইক দ্রাবিড় অস্ট্রোএশীয় ভাষা পরিবার সেই ভিতরে ইন্ডো ইউরোপীয় ভাষা পরিবার কোন রয়েছে সবু ভাষা পরিবার উপরে তোমাকে যে পড়া হয়েছে টিকে টিকে সম্যক সূচনা দিয়ে দিলে তোমার এই কোশ্চেন পে সরিগলা নেক্সট ওড়িশারে প্রচলিত বিবিধ উপভাষা গুড়ির কেতে ইজি কোশ্চেন পিলা মানে ওড়িশার ওড়িয়া ভাষা যাহাকু কি আমি প্রামাণিক ভাষা বলি কইতাউ ওড়িয়া ভাষা যেটা আমার প্রামাণিক ভাষা এবং সেই প্রামাণিক ভাষা অন্তর্গত যে উপভাষা গুড়ি রহিলা বা যে আঞ্চলিক ভাষা গুড়ি রহিলা মানে উত্তরাঞ্চলীয় দক্ষিণাঞ্চলীয় পশ্চিমাঞ্চলীয় বিশেষ করে সম্বলপুরী আমি কইতাউ উত্তরাঞ্চলীয় যেমিতি কি বালেশ্বর অঞ্চলর দক্ষিণাঞ্চলর যেমিতি গঞ্জাম অঞ্চলর সেই উপরে সামান্য লিখি কোন বিপদে শব্দগত বৈষম্য কোন পরিলক্ষিত হইছি কোন শব্দকু কোন ভাষারে কোন কোয়া যায় টিকে টিকে লিখি দেব তারপরে দেখো যে ভাষা এবং উপভাষা মধ্যে প্রভেদ নিরূপণ পূর্বক দক্ষিণাঞ্চলীয় ওড়িয়া উপভাষার স্বরূপ দর্শাও যে ভাষা কাহাকু কুয়া যায় উপভাষা কোন কুয়া যায় কেউ ভাবে ভাষা হচ্ছে মা হেলে উপভাষা তার অলি অলি কন্যা কেউ ভাবে ভাষার উপভাষা সৃষ্টি হইতে এই ভিতরে তুমি প্রভেদ মানে নিরূপণ করে দেব টিকে তারপরে দক্ষিণাঞ্চলীয় ওড়িয়া ভাষার উপভাষা দক্ষিণাঞ্চলীয় বা যে গঞ্জাম অঞ্চলের ভাষা কোরাপুট অঞ্চলের ভাষাকে যে আমি দক্ষিণাঞ্চলীয় বলি কইতাও ওড়িশার দক্ষিণাঞ্চলের যে জেলা গুড়িক অবস্থিত সেই অঞ্চল গুড়িক আমি দক্ষিণাঞ্চল বলি কইতাও তো সেই অঞ্চলের লোকমানଙ୍କର ভাষা কেউ ভাবে ব্যবহার হইଥାଏ এবং সেই ভাষা ওড়িয়া ভাষাଠାରୁ কেতে অলগা ওড়িয়া ভাষার তো জন্মগ্রহণ করেছে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ওড়িয়া ভাষার জন্মগ্রহণ কলে মধ্যে সেই ভাষা কেতে অলগা সেই উপরে তুমি আলোচনা করি পারিব এবং ଏହା সহিত আমার পেপর আই ডিসকশন সরিগলা যোনଥିରେ କି ଆମେ 100 মার্ক উপরে আলোচনা গলা কোউটু কেমিতি কোশ্চেন আসুଛି ବୋଲି ପିଲାମାନେ এবং ତୁମକୁ ମୁଁ 100% গ্যারান্টি ଦେଇକି କହୁଛି ଯେ ତୁମକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ମୁଁ କୋଶ୍ଚେନ ପଢେଇଲି ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ବି କୋଶ୍ଚେନ ତୁମେ ମୋ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବାହାରୁ ପାଇବ ନାହିଁ ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛ
तमाने जो मैंने पढ़ी तो ऑलरेडी जानी थी जो मैंने न भी पढ़ी ये प्लेलिस्ट को जाइए देख तुम्हें जे प्लेलिस्ट जहाँ भी रही फर्स्ट क्वेश्चन तुमको बुझे देली कि लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ाक सब क्वेश्चन जब तुमको बुझाई से भाव में क्वेश्चन देख भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकार में डायरेक्ट क्वेश्चन आसो जदि मते सिलेक्टिव मागुछ पिला माने सिलेक्टिव मागुछ एतिरे सिलेक्टिव रो सेमिति कोनोसी जिनिस बा कोनोसी कारण नाही सिलेक्टिव देवार तो मानको सिलेक्टिव तुमको दरकार पड़िबोनी देखो गुटे जगह तुमरो भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद सीधा सीधा क्वेश्चन पळि आफिला तुमरो भाषार उत्पत्ति संपर्क विभिन्न सिद्धांत भाषार उत्पत्ति संपर्क विभिन्न सिद्धांत तुमरो पळि आफिला तापर आ गुटे तुमरो 3 नंबर यूनिट कोन रहिला ना हां भाषार उत्पत्ति संपर्क विभिन्न सिद्धांत भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद तापर पृथ्वी भाषा परिवार विशेषकर इंडो यूरोपीय को गुरुत्व देव तार भाषा परिवार फेटा भी सिलेक्टिव हो गला तुम मन लास्ट है तुमरो जे उत्तरांचल दक्षिणांचल पश्चिमांचल ए भितरु लोकालिटी बेस रे पड़ी पारे क्वेश्चन किंतु हमें कहि परिबानी जे कोनटा पड़िबो बोली तो एटा ही सिलेक्टिव माने सीधा सीधा क्वेश्चन सीधा सिलेबस को देखि गलो एग्जाम दे के आफिलो फुल टू फुल मार्क दे के आफिबो 2-3 दिन एग्जाम आगर भी जदी पढ़ी के जाउचो आ जानुचो प्रकृति कोन अछि सीधा सीधा क्वेश्चन देखो एटा जो लॉन्ग क्वेश्चन भी आसी जी कोउटी डिफिकल्ट देजी फगिया स्वरूप सीधा सीधा क्वेश्चन देला सेकंड यूनिट रो भाषा उत्पत्ति संपर्क दे देला तापर यूनिट 3 दे देला पृथ्वी भाषा परिवार ऊपर सीधा क्वेश्चन 4 नंबर यूनिट दे देला विविध उपभाषा गुडी लेख दक्षिणांचल लेख ए दक्षिणांचल तुम ए जगह भी एनरोल कर परिबो जो ओडिसार विभिन्न उपभाषा जो ए जगह पश्चिमांचल उत्तरांचल दक्षिणांचल तीनटा लिखिलो ए जगह केवल दक्षिणांचल सेपरेट मागिछि माने ए दक्षिणांचल ऊपर एथिरे जहा लिखुछो एथिरे मुदे पुरै देबो सीधा सीधा क्वेश्चन कोनोसी जिनिस भूल भाल नै किंतु पिला माने एते इजी क्वेश्चन पढिला परे भी काहे कि तुम मानकर बेक लागुछि से जिनिस को मु जानिबा को चाहूछि को जगह तुमर किछि असुविधा होछि कि को जगह तुम बुझि पारो न कि तुमको जहा भी मु पढेली भाषा परिवार हला ओडिया भाषा उत्पत्ति प्रसंग हला मानक भाषा हला उपभाषा हला प्रामाणिक भाषा ऊपर तुमको जहा जहा भी बुझेली कोनोसी जिनिस बुझि पारो न कि कोनोसी जिनिस डाउट रहउछि कि अरे तुम्हें जदि एई बलिया क्वेश्चन रे जदि बैक लए के आसीबो त तुम्हें कोउटी पास हेबो सीधा सीधा क्वेश्चन में खाली सिलेबस को देखि गले जाय के लिखि के तुम्हें माने आसीबो आ एटा एते सहज आसीबो रीजन होउची काहे कि एनईपी तुमरो एबे लागू हेची एनईपी तुमरो नै लॉन्ग क्वेश्चन तो एमिति आसीबो सीधा सीधा किंतु शॉर्ट क्वेश्चन में जो इजी आसुची एनईपी तुमरो एटा फर्स्ट पेज रो क्वेश्चन तो टिके टिके इजी इजी हेई आसीबो एवं तुमे तुमरो शॉर्ट क्वेश्चन दीटा पछे भूल गले चलिबो किंतु लॉन्ग क्वेश्चन छाड़ीबार चांस नै लॉन्ग तक शॉर्ट क्वेश्चन पूरा ए 8 मार्क गोटे क्वेश्चन को 8 मार्क मिनिमम तुम ठीक से लिखुछ तुमको 6 बा 7 मार्क देबे एई गोटे क्वेश्चन तुम शॉर्ट क्वेश्चन सब छाड़ी के पळे आफिले चलिबो तामने एमिति नै छाड़ी के पळे आफियो चारटा भीतर तो जोटा गोटे मारिबो कंफर्म किंतु मु तुमको कहबा को चाहूची जे लॉन्ग क्वेश्चन को अधिक गुरुत्व दियो शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर पढ़ो किंतु शॉर्ट क्वेश्चन 2-3टा फेल गेले कोन असुविधा होची दिना तो लॉन्ग क्वेश्चन मेकअप कर देबो पर 8 मार्किया क्वेश्चन अछि 5 मार्किया क्वेश्चन अछि तो सेहि में ठीक से पढ़ो और जहार जो जगह डाउट रहउची मते पचारो और नेक्स्ट क्लास रे तुम पय आ गुटे क्वेश्चन मु रखि देइछि जे तुमरो कोड डबल आई एनईपी कोड डबल आई रो क्वेश्चन ऊपर हम आलोचना करबा एवं या सहित आउ को यूनिवर्सिटी रो क्वेश्चन मते मिली पारुची कलेक्ट करूची गला थरो मु करि पार नथिली एथरो जेमि कि तुमरो थर्ड सेमेस्टर क्वेश्चन कलेक्ट करूची गला थरो मु करि नथिली तो सेहि पई मो बखरे बोधे नाही गोटे यूनिवर्सिटी फकीर मोर अछि बोधे आउ को यूनिवर्सिटी क्वेश्चन मिलिबो देखि कि हमें से ऊपर आलोचना करबा तो वीडियो को शेष पर्यंत देखि देबारो समस्त को हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय मां फैमिली पुनी देखाबा हमें आगामी वीडियो रे।